рӯзи гузашта дар шаҳри Турсунзода миёни занону ҷавондухтарон озмуни катбонии беҳтарин баргузор гардид ки зимни он беҳтаринҳо бо сипоснома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ гардиданд. гузориши ҳамкоронамон Собирҷони Саид ва Убайдуллои Исматулло дар ин самт. дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз даври шаҳрии озмуни катбонии беҳтарин баргузор гардид ки дар он 8 нафар бонувони дар даври аввал ғолиб омада иштирок намуданд. ҳадафи асосии ташкил ва баргузории озмуни мазкур ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби катбонуҳо, занони соҳибзавқ ва ҳунармандони моҳир, эҳёи таомҳои милливу маҳаллӣ аз байн рафта ва ривоҷ равнақ додани пухтупази таомҳои миллӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, зиёд намудани ҷойҳои кории нав, ошноӣ бо таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллӣ мебошад. همه شمایان را من با روز نوروز تبریک میکنم. هر روزتون نوروز بود، نوروزتون فیروز بود و همین رو گفتنی هستم که آن نفرانی که امروز جای سزاواری جای یکم، دوم و سوم شدن در آزمون جمهوری قدبانوی بهترین در شهر ترسونزاده شرکت می‌ورزند. از جانب هیئت کمیسیه آزمون به هنری پزندگان ماهر بهاگذاری و بهترین‌ها معین کرده شده با سپاسنامه‌های رئیس شهر ترسونزاده سرفراز گردیدند. جای یکم نصیب کارمند فیلیال امانت بانک در شهر ترسونزاده گلشن خالو، جای دوم را نماینده جماعت دهاتی قراتاغ و جای سوم را نماینده جماعت دهاتی به نام ترسون تویچیوف اشغال نمودند. مقصد از پیاده گردیدن چنین آزمون‌ها این احیای رسم و آیین‌های ملی و نیاگانمان به حساب می‌رود که من بعد ادامه داده می‌شود.